renew our positive motivation for being here. Vamos a ver de renovar la motivación más positiva que nos ha traído aquí. Again, if you're comfortable with the idea of attaining enlightenment, you can think that is your ultimate reason for being here, so that you can get closer to enlightenment and be able to help other people, other beings. Y si nos sentimos familiares con la idea del despertar, de la iluminación, sentimos que estamos aquí para ir acercándonos a ese despertar, hacia esa iluminación que nos hace capaces de ayudar a todos los seres que sienten. Otherwise, think of a motivation that you are comfortable with. For example, wanting to use your life in a way that will be helpful to others and not cause harm or problems to others. O si no, pensamos en nuestro motivo para estar aquí como el deseo de poder hacer de nuestra vida algo con un sentido de beneficiar a otros, de poder ser de ayuda. So, the Dalai Lama sometimes says, try to help others as much as you can, and if you can't help them, at least try to not harm them. El Dalai Lama suele decir que está bien poder intentar ayudar todo lo que se pueda a los otros, y si no podemos ayudarles, por lo menos intentar no dañarlos nunca, ¿no? So that's a good kind of thought or attitude to try to cultivate as you're going through your life, you know, to think, I want to help others as much as I can, and at least to not cause them problems or harm. Y es una idea muy buena, ¿no?, para la hora de vivir, ¿no?, de intentar realmente no poder ayudar en todo lo que se pueda, y si uno no puede poder ayudar, por lo menos no dañar a nadie, ¿no? Before we go on, do any of you have any questions about what I've said so far? ¿Hay alguna pregunta que os gustaría hacer antes de seguir? De los diferentes reinos, no sé si digo en inglés o en español. Está bien que digas en castellano, ¿no? Sí. Más que nada, casi nos enteramos. No, claro. De los reinos, me cuesta mucho, en realidad, creer en los diferentes reinos. Claro, los animales puedo ver, pero los infiernos es lo que me cuesta más realmente tener confianza que sí, este estado existe. Por eso se puede decir que los diferentes reinos, de una manera en la vida humana, se puede ver que existe todos estos diferentes estados mentales, ¿no?
Y este es otra manera de mirar un poco. Puedo sentir que sí, entiendo. Ahora en Pero inglés. ¿cómo se puede llegar a tener confianza en que existe algo más allá de lo que veo en la vida humana? Ujú. Explícalo en inglés. ahora. ¿Querrás traducirlo tú mismo? I think I understand what you're asking. Do the different realms exist just as states of mind within the human realm, or are they real places? What I said was that as places I find it very difficult Yeah. to relate to that. As mental states in human life, I can see that you can arrive at in that state, you know. So what I was saying was, how can you arrive at developing more confidence in the realms exist in a more profound way, or do they not, or do they, or is it No, mental this- states? I don't know. Yeah, this is a good question. I think many Western people wonder about this. Dice que le parece una cuestión que muchos occidentales nos lo hacemos, ¿no? Si se está hablando de estados mentales o de otra cosa, ¿no? Yeah. Well, as far as I understand, that there are these 6 realms. They are not there. There is like one teacher, one Tibetan Lama, Chogyam Trungpa Rinpoche, who wrote many books. I think in one of his books he explains the 6 different realms as different human states. Sí, leído. Ujú. Dice que, por ejemplo, Chogyam Trungpa, en alguno de sus libros, habla de los diferentes reinos de existencia como diferentes momentos o estados de la mente humana. And I think we can understand them in that way, like I already said, you know, like, for example, pretas, hungry ghosts, this is like addicts, people who are addicted. And then the gods and the demigods are like billionaires and millionaires, you know, so we can see similar kinds of situations in the human realm. Y que efectivamente podemos ver entre los humanos estados mentales similares a estos reinos, como puede ser lo que hablábamos de las adicciones relacionadas mejor con el mundo de los pretas, o el reino de los dioses y de los asuras, con los millonarios y los supermillonarios, y así, ¿no? Paralelos. And then animals might be, for example, people who have just really dull minds, you know, like they just don't think for themselves, they just work all day, and then at night they sit in front of the television, and, you know, there's no kind of real strong intelligence there. Y por ejemplo, pues el reino animal, a lo mejor el paralelo sería pues cantidad de personas, ¿no? Que no sé, habla de que tienen una mente perezosa, ¿no? De quien tiene una mente perezosa que no se plantea nada, que simplemente da por bueno el hecho de trabajar y ponerse por la noche a ver la televisión y ya está, ¿no? I don't know, maybe that sounds insulting. Que a lo mejor es un poco, que parece un poco insultante, ¿no? Y que perdón, ¿no? And then hell could be people when they have really extreme suffering. You know, for example, some people are burned in a fire, so their whole body is covered with burns. And if we have just one tiny burn in one place in our body, it's unbearably painful. So imagine, you know, if your whole body is burned, how unbearable that would be. Y los estados infernales, pues a lo mejor de momentos o gente que le toca pasar por estados de sufrimiento físico terrible, ¿no? Como por ejemplo gente que se quema en su cuerpo, ¿no? Que cuando por ejemplo una mínima quemadura te da ese dolor, ¿no? Que de repente se le ha quemado todo el cuerpo, ¿no? Also, some people have mental suffering, which is like hell.
Y también que hay gente que tiene sufrimientos mentales que son como estados infernales, ¿no? For example, people who suffer from paranoia, and they think everybody is trying to harm them, kill them, right? So even friendly people who are friendly to them, you know, this person sees them as enemies and wanting to harm them. So that's like a kind of mental hell. Y, por ejemplo, gente que sufre de paranoia, ¿no? O sea, quien le parece hasta de quien le quiere, hasta de quien tiene cerca, que le está amenazando, ¿no? Que le pone en peligro, o sea, que tener ese pánico todo el tiempo, ¿no? And also, if we just look at our own experience in our life, we might find that there are times when we are like in these different realms. There are times we're like a preta, sometimes we're like in hell, sometimes we're like an animal, sometimes we're like, you know, so within our own experience we can recognize these types of experiences. Y en nuestra propia experiencia podemos reconocer todos esos estados, ¿no? De cómo a veces estamos como si fuéramos espíritus hambrientos, pretas, a veces pasamos por verdaderos infiernos, a veces somos unos perezosos tipo... Pues, pasamos por todos esos estados. So thinking about it in that way, thinking about human experiences, our own experiences and experiences of others, that are similar to the descriptions of these different realms can help us be more open to the existence of these realms. Entonces, el comprender estos reinos como experiencias que las podemos reconocer en nuestra vida humana, lo que hace es que nos permite abrirnos a esa idea de la existencia de esos estados de existencia, ¿no? However, that doesn't mean that these realms are only within the human realm. They do exist as, I don't know about physical places, but at least places or situations where beings are born, and this is their experience all the time. Pero eso que lo comprendamos según nuestra experiencia no quiere decir que no existan fuera de ella, sino que existen fuera de ella, que hay quienes renacen en estados donde la experiencia cotidiana es esa. And I mean, we certainly can see that with the animal realm. We see animals, so we know they exist. Por ejemplo, con los animales lo vemos, ¿no? Vemos que existen los animales. Although sometimes people have kind of romantic ideas about animals and don't really see that situation is one of suffering or just, you know, a kind of imperfect situation. A veces la idea que tenemos sobre el reino animal es muy romántica y nos cuesta ver realmente que es una situación de mucha imperfección y sufrimiento, ¿no? Sometimes people even express the wish to be an animal. Incluso hay veces gente que expresa el deseo de ser un animal, ¿no? I heard somebody say, "Oh, how nice if I could be a cat and sleep all night." Por ejemplo, pues ya he oído a gente decir que le encantaría ser un gato, ¿no? Y estar durmiendo todo el día, ¿no? He looks so comfortable. Parece que está ahí encantado, ¿no? Sin problema. Or people might think, "Oh, how nice to be a bird and be able to fly around in the sky." O pensar en lo maravilloso que sería ser un pájaro que vuela libremente por los aires, ¿no? So I think we have to be careful. If we have this kind of thought or we express this kind of wish, it might actually come true. Hay que ser cuidadoso, dice, de tener este tipo de deseos, porque no sea que se cumplan, ¿no? It's good to look more carefully at the lives of these beings and see that, well, they have suffering too. Y también está bien el mirar con más detalle la vida que llevan estos seres, porque tienen sufrimiento. Like cats get into fights Las peleas de los gatos, and birds get killed by cats. los pájaros que se los comen los gatos.
So they say that's actually one of the biggest sufferings of animals is they're so vulnerable to being harmed by other animals and also human beings. Y uno de los mayores sufrimientos de los animales es su vulnerabilidad a ser dañado por otros de otros animales o de los humanos, por los humanos. Right, for example, think about how some animals, like animals living in the wild, they don't have restaurants and supermarkets where they can go and get food. They have to look for their food just in the forest. And while they're looking for food, they have to watch out for other animals who are also looking for food and see them as food, you know, like bigger animals, wolves and foxes and so on, who they're looking for little rabbits and little birds and so on to kill them. So there's that kind of constant danger. Entonces un animal en estado natural se tiene que buscar la vida todo el tiempo, tiene que buscar su comida, ¿no? No hay un supermercado, tiene que buscar otros animales a los que comerse, y mientras tanto hay otros que también están buscando comida. Luego ellos son un objetivo siempre, ¿no? del hambre de otros. Entonces es vivir en un constante pánico, ¿no? And sometimes they can't find food. Y a veces no encuentran la comida, ¿no? You know, like in the winter, when the ground's covered with snow and there's no leaves and so on the trees. So animals who depend on the grass, who eat grass or who eat leaves for food, they have nothing to eat. Y por ejemplo en invierno, ¿no? Cuando todo está cubierto de nieve y hay animales que viven de las hojas o viven de la hierba, entonces de repente ya no hay nada de comida para ellos, ¿no? So it's good to watch these programs on TV, these documentaries about animals in the wild, and you can really see how difficult their life is. Y en los documentales se puede ver, ¿no? En los documentales de televisión, la dificultad de la vida de los animales, ¿no? And even like domestic animals, like people like keep cats and dogs, and we take good care of them. We give them lots of food and a nice bed to sleep on, and lots of love, and even clothes. And in America, they even have psychologists. Do they have psychologists when your cat is depressed or something? You can take. I don't know if they have that here. In Argentina. Yeah, here there is. Yeah? Animal psychologists. Yeah. Dice que incluso los animales domésticos, estos que cuidamos también, que tienen sus camitas, sus comiditas, sus ropitas, hasta los psicólogos, dice que hay psicólogos para animales en América y aquí también, ¿no? Sí. Una vez si el gato está deprimido y eso, ¿no? No, tuve que llamar a uno porque tenía un perro macho en casa y se hacía pipí por toda la casa. Me aconsejaron un psicólogo para ver cuál era el comportamiento y si había alguna posibilidad de que dejara de hacerlo. Y vino un psicólogo a verlo. She had a dog that was peeing all around the house, and then she asked what she could do, and then they told her that maybe she could bring a psychologist for the dog, and he came, the psychologist. Yeah, help. ¿Y si te ayudó? Me dijo que operándolo que se resolvería el problema sacándole los huevos. Did you understand? He had to do surgery if the dog would have surgery done. Yeah. 25% of probabilities that everything would come okay. Only 25. Anyway. But from the Buddhist point of view, even animals who don't have so much physical suffering, they still have the problem of their mind or their intelligence being very limited, such that they cannot really develop their spiritual potential, the potential to attain higher states of mind and eventually enlightenment. That's the biggest problem with animals. Pero que según el budismo, según el Buda, hay incluso animales que puedan tener vidas aparentemente cómodas y confortables, tienen ese sufrimiento de esa limitación de inteligencia, ¿no? Esa incapacidad de comprender
y de poder realmente vivir el potencial que llevan dentro. So if we brought an animal in here, for example, and the animal was hearing, at least present while these kind of teachings are explained, they wouldn't be able to understand. They wouldn't be able to use the information that they're getting to bring about a transformation of their life. Por ejemplo, que si hubiera aquí un animal, ¿no? Pues por mucho que se le explicaran todas las enseñanzas, su capacidad no llega a poderlas usar, ¿no? Pero un animal puede renacer como ser humano, ¿no? Is it possible that an animal gets rebirth as a human? Of course, yeah, definitely. No being stays permanently in one of these realms, but we move from one realm to another, and eventually everybody will get out. Everybody will get enlightened. Sí, que no hay ningún ser que se mantenga en el mismo reino de existencia siempre, ¿no? Sino que va moviéndose de un lado para otro y que en un momento dado todos nos iluminaremos. And then just continuing with John's question, with the other realms, which we cannot see with our own eyes, we can't experience them directly ourselves, it's good to try to at least have an open mind that they may exist and we just can't see them. To realize that we can't see everything that exists. There are things that exist that we can't see. Volviendo a la pregunta de John, que es bueno el mantener la mente abierta a la posibilidad de que haya reinos que existan de esas maneras aunque no las veamos, ya que todo lo que existe no lo vemos, hay cosas que existen y nosotros no las vemos, ¿no? And there are people who do have experiences. For example, like spirits. I think in every country in the world, in every culture, there's stories of spirits and ghosts. So maybe some of these stories are just imagination, but some of them seem to be quite true. Y por ejemplo, las historias de los espíritus son unas historias que están presentes en casi todas las culturas, que se han oído siempre y se siguen oyendo. Entonces a lo mejor algunas cosas de esas no son verdad, pero a lo mejor algunas sí son verdad. I was very skeptical of spirits until I lived in Singapore. I lived in Singapore for about 11 years. And there I heard so many stories, and I also saw things. I saw people possessed by spirits, or supposedly. So that sort of broke down my doubt, and I came to believe that, yeah, it looks like it is possible, it is true. Dice que ella era muy escéptica en todo esto de los espíritus, pero vivió 11 años en Singapur y que había tantas historias de espíritus y le tocó vivir tantas historias que supuestamente eran posesiones de espíritus y tal, pues que tuvo que aceptar o empezar a creer en ciertas cosas, ¿no? And then with regard to the higher realms, again you find stories in many different cultures. For example, in Christianity, talk of heaven and angels and so on. And you also find this in other religions. So the existence of higher types of beings and higher realms also seems to be something quite universal. Y por ejemplo, la creencia en formas de vida más elevadas, ¿no? También es algo que está en casi todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo cristiano, pues está toda la creencia en el cielo, en los ángeles, en existencias más elevadas que la nuestra, ¿no? And again, there's stories of people who have encounters, exchanges, interactions with these kind of beings. And again, some of them may not be true. They could just be imagination, fantasy, but it seems like some of them are true. Y también están todas las historias de la gente que habla de encuentros con seres en esas dimensiones, que a lo mejor algunas de ellas no serán verdad, pero a lo mejor algunas de ellas sí que son verdad. So even though it may be difficult to completely believe in these other realms, it's good to
not close the mind and say, oh no, it's impossible because I don't see them. But try to keep an open mind. Entonces, Maybe they're true. dice que le parece lo importante mantener la mente abierta, que no es que lo tengas que creer que todo eso existe, pero tampoco cerrarse a que nada de eso existe. Porque a lo mejor, pues sí. Es que lo que me cuesta más es los infiernos. Y me interesa convencerme que existe para mejorar mi comportamiento. ¿Entiendes? Es que quiero convencerme que sí. Podría pasar. Says that he would like really to be convinced about the hells, no? He Because wants to be convinced. yeah, because this would be a big help for him to become a better person, no? Yeah, but again, you think about in Christianity there's hell, in other But, that, religions but there's that's the hell. problem. Because it's there in Christianity, that actually makes me reject it, you know, not Why? increase my acceptance, but it makes Why? me. Also, it's just the same story. But, Yeah, I know. you know, keep on telling this story, but you know. But isn't it interesting that the same story is found in so many different exactly. parts of the world? Exactly. And Buddha, you know, described very clearly. Yeah. So, you know. Yeah. But once I went to Bodh the teachings of His Holiness, and whilst we were waiting for His Holiness to come, they were reciting all this, all the texts, you know, the description of the heaven. Dice que también que en todas las tradiciones se habla de los infiernos, ¿no? Y dice, incluso en la cristiana, dice, ya por eso, porque es precisamente en la cristiana se habla es por lo que no quiero, no me lo creo, ¿no? Y que en Bodh Gaya también, mientras esperaban su santidad, que estaban hablando describiendo todos los infiernos, ¿no? Y con un rechazo, ¿no? Anyway, I think for me what's helpful is just to look at my own mind, and you know, when my mind becomes negative, or if I think of negative things I did in the earlier part of my life, you know, I just look at that state of mind, then I can see, for me that helps me see the possibility of hell. Because they say that hell, or any of these realms, are really created by our own mind. They're not created by anybody outside of us, but we create, our mind creates these states, either because of very positive states of mind or very negative states of mind. So hell is created by a really negative state of mind. So sometimes if you just look at your own mind, you can actually see how it's possible. If that negative state of mind keeps going, how it can create a hell. Sometimes it does, like I say, just in this life. You create a hell-like situation for yourself. So when I see that, to me that helps me be more accepting of hell. Sí, lo que dice San Quecadro es que a ella, el recordar mentes suyas negativas del pasado, ¿no?, le hace comprender que esa mente dejada crecer realmente te lleva a una mente infernal, ¿no? Y cómo eso lo ve claramente. Y cómo, por supuesto, todos esos reinos, todos esos estados mentales son creaciones propias, son creaciones de la propia mente, no es nadie de fuera que lo pone ahí. O sea, que los estados infernales los crea uno, igual que el estado del despertar. O sea, que todos son creaciones de la propia mente. So we were looking at the three kinds of suffering. So the first is the suffering of suffering, and then we looked at the suffering of change. Entonces hemos empezado a mirar los diferentes tipos de sufrimiento. Primero el sufrimiento del sufrimiento, luego el sufrimiento del cambio. And so the suffering of change then are, it's samsaric pleasure or happiness, which is not permanent, it's impermanent, it's transitory, it only lasts a limited amount of time,
then it disappears and doesn't really leave us satisfied and fulfilled. Entonces, el sufrimiento del cambio es lo que conocemos como placer del samsara. Es decir, un placer que es pasajero y que nos deja una sensación de insatisfacción. And so it's said to be not real pleasure, because real pleasure or happiness would be happiness that doesn't come to an end, that just continues, doesn't dump us, drop us. Entonces, se le considera sufrimiento porque si fuera placer verdadero, sería un placer que no nos dejaría tirados, o sea, que se mantendría. And also real happiness would be happiness that does fulfill us. We feel fulfilled, we feel satisfied continuously. We don't become dissatisfied and bored and discontent with it. Y el verdadero placer sería un placer que nos deja una sensación de satisfacción, que nos sentiríamos satisfechos de ello y no nos dejaría un mal sabor de boca, ¿no? Una sensación de que no es eso, ¿no? So, to understand this, it's helpful to look at the limitations of our ordinary experiences of happiness or pleasure and recognize how they're not really that long-lasting, they're not that perfect, they're not that fulfilling. Y entonces, para reconocer este nivel del sufrimiento, lo que tenemos que hacer es poder observar con claridad lo que consideramos nuestros placeres, ¿no? Ver cómo no duran mucho, realmente no nos dejan muy satisfechos y no nos dejan una sensación de bienestar, ¿no? So, a good analogy is a rainbow. Rainbows are really beautiful when you see them in the sky, you know, we're very excited. We may even want to run there to that place and kind of try to hold on to that rainbow. But there's nothing substantial there, you know. It lasts for a short time, then it disappears, and there's really nothing we can hold on to. Entonces estos placeres samsáricos serían un poco como un arco iris que nos parece precioso y que quisiéramos poderlo coger y traérnoslo, tocarlo por lo menos, pero no tiene una corporidad que podamos hacer nada con él. But this is a difficult one to understand, because even though we might understand it intellectually, our habit, our habitual tendency is to keep trying to find satisfaction in samsara. Este sufrimiento es muy difícil de detectar y sobre todo de aceptar, porque aunque nos deje esta sensación de insatisfacción, buscamos todo el rato el renovar esa sensación de placer que nos puede ofrecer el samsara. Like for example, with relationships. Como nos pasa con las relaciones, por ejemplo, ¿no? I mean, most people have been through at least one relationship that didn't work out. But then, you know, they keep thinking, well, I just haven't met the right person. You know, they keep looking for the right person and meet somebody else who seems like maybe they're the right person who will make me completely happy and I will, you know, fulfill all my needs and wishes. But again, that relationship may not work out. Nos pasa a menudo con las relaciones, que nos va mal una relación y nos parece que a lo mejor esta persona no era la persona adecuada y que seguramente con otra persona que sea más adecuada la relación nos irá bien y vas intentando, ¿no? And even if you do manage to find somebody that you can have a good relationship with and it lasts, you know, for many years, sooner or later it's going to come to an end. Y puesto el caso que encontremos una persona con la que seamos capaces de mantener esa relación durante un tiempo largo, antes o después esa relación se terminará. Because of death. Debido a la muerte, ¿no? So, like for example, my parents, they managed to stay together for more than 50 years. They had some difficulties, but they loved each other very much. But eventually my father passed away, so then my mother was left alone.
So that's always the case, you know. You can never stay together with someone, no matter how beautiful a relationship is. You can't stay together with that person forever. Y ella cuenta cómo sus padres se mantuvieron unidos más de 50 años, que realmente se querían, tuvieron sus dificultades, pero... Y como su padre, pues en un momento dado murió. Es decir, que aún en el mejor de los casos, pues uno u otro muere, ¿no? So, thinking about impermanence, how nothing is permanent, nothing lasts forever. Things come to an end, and even before they come to an end, they can change. So thinking about that and coming to see that things are in the nature of impermanence is one of the best ways of helping us recognize the limitations of samsaric experiences. El pensar en la temporalidad y la fragilidad de todo placer que vamos a irnos encontrando en el samsara es algo que nos puede ayudar a la hora de saber con qué tipo de placer estamos tratando. And the point of thinking about this is not to just give away everything and, you know, just live a completely barren life. It doesn't mean, you know, we can't enjoy things. We can still enjoy things, but with an understanding that they are not perfect. They are impermanent. And so then we have less kind of attachment to them and less expectations of them. Entonces no se trata de que el objetivo de todo esto sea el como tener que llevar una vida completamente desértica, ¿no? Desnuda de todo contacto, ¿no? Sino el comprender que hay esa imperfección en esos placeres que vamos a encontrar, que nos va a dar lo que se llama el samsara, y evitar ese apego tan enorme que nos produce cuando no nos damos cuenta de esto. And then the third of the three types of suffering is called pervasive suffering, and this is said to be even more difficult to really understand. El tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que todo lo invade, que todo lo ocupa, y es más difícil todavía de entenderlo. So this refers to just the very situation of being in samsara, in that being in samsara means we are under the control of karma and delusions. We're not free from karma and delusions. Y está relacionado con el hecho de que al estar en samsara, el estar en samsara quiere decir que no tenemos libertad a nivel de que estamos dominados por una serie de engaños y por el karma. So our very life, our very existence comes about because of karma and delusions. So karma and delusions are what create our life. Nuestra propia vida está siendo creada por los engaños y por el karma. Then while we're alive, from the very moment we are born, or the very moment of conception, actually, all through our life, up until the time we die, we're not free from karma and delusions. These factors exist in our mind, and they are responsible for the experiences that we have in our life. Entonces, desde el momento de nuestra concepción, no estamos nunca libres de estos engaños ni de este karma. Y todo lo que experimentamos queda teñido por esos dos factores, ¿no? And as we go through life, we unconsciously perpetuate karma and delusions. We keep creating more karma all the time, and also we keep creating more delusions all the time. You know, we keep creating the causes to have more anger and more attachment and more ignorance. So karma and delusions are perpetuated as we go through life. So it's like we are never completely free from them. We are completely under their control, under their influence, all through our existence. Entonces, no solamente ya venimos marcados por esos engaños y por ese karma, sino que nosotros mismos los vamos manteniendo y generando más
vamos generando más enfado, más odio, más ignorancia y actuando en relación a esto y creando más karma y vamos perpetuando la situación. And maybe we can get an understanding of what this means if we just think about how, we have plans, we have hopes, we have dreams, there are things we wish to do. Like, for example, maybe you want to be in a relationship with a particular person that you find very interesting and very attractive, and you want to be friends with that person. But whether or not that actually happens, whether or not that person will actually respond to you, your wishes, is not something you have any control over. It's really up to karma, both your karma and the other person's karma. So even though we wish for things to happen, we aren't always able to make them happen the way we want. Entonces esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestras relaciones, ¿no? A lo mejor conocemos a alguien que tenemos verdaderamente ganas de conocerle más, de tener una relación con esa persona y sin embargo no está en nuestras manos en que eso se dé, no está en nuestras manos que esa persona reaccione de la manera que nosotros queremos, sino que eso ocurre más allá de nosotros, es decir, que está marcado por el karma y por los engaños propios y de la otra persona. Or another example is we hear about people having cancer, we probably know people who've had cancer and who've died of cancer, and we may think, oh, I hope that never happens to me, I don't want to have cancer. But are we able to make that happen? Yeah? Are we able to decide, I'm not going to get cancer, that's not going to happen to me? Por ejemplo, nos puede pasar que todos conocemos a gente que ha tenido cáncer, que a lo mejor ha muerto de cáncer y piensas, por favor, que no me pase nunca, ¿no? Pero claro, no tenemos ningún poder sobre eso. So just to look at how in our life, even though we want things to happen a certain way, and we don't want other things to happen, are we able to actually make our life go the way we want it to? Can we have the things we want and not have the things we don't want? Y vemos también que en la vida hay cosas que queremos y hay cosas que no queremos. Nos gustaría que fueran así y que no fueran de la otra manera y sin embargo la capacidad que tenemos de realmente gobernar y de conseguir que las cosas sean como nosotros quisiéramos es limitada, no tenemos mucha. So when we look at that, I think we can all agree that no, we don't. Our life is not in our control. The things that happen to us in our life are not by way of our choice or our decision. And the reason for that is because it's up to our karma. Y entonces eso nos hace ver que realmente cómo pasa en nuestra vida, las cosas que pasan en nuestra vida no están controladas por nosotros, sino que están controladas por un karma, ¿no? And then with the delusions or the afflictive emotions, again, I'm sure nobody wants to feel depressed. Nobody wants depression. Nobody wants anxiety. Nobody wants to be angry. Nobody wants to have these disturbing thoughts and emotions. And yet, without choice, without control, they come up. They exist in our mind, they occur in our mind. And sometimes we can get stuck in one of those states of mind for hours or even days. Y lo mismo a nivel de los estados mentales, ¿no? O sea, que no hay nadie que queramos tener una depresión, ¿no? O entrar en un estado de angustia o cualquier otro estado mental de sufrimiento y sin embargo de repente te ves metido y no consigues salir en horas o en días, ¿no? Te quedas ahí atascado, ¿no? En un estado mental de estos. Or we try to practice meditation. O intentamos meditar. And we hope, we wish that we'll be able to sit there and have a very nice state of mind, very calm and peaceful, not disturbed by thoughts or negative emotions. But are we able to do that? Entonces nos sentamos porque queremos meditar, ¿no? Nos sentamos convencidos o deseando, ¿no? De poder tener una meditación magnífica, tranquila, con una mente en calma, sin pensamientos de ningún tipo más que positivos, pero luego pues
Maybe occasionally for 1 minute. A veces a lo mejor un minuto, ¿no? A few minutes we might have a nice state of mind, but then pretty soon some disturbing thought comes along and Unos minutitos a lo mejor y enseguida un pensamiento que nos arrastra por ahí. does that sound familiar, what I'm describing? Resulta familiar, ¿no? Don't feel bad. No hay que sentirse mal. This is normal. Es lo normal. This is samsara. Eso es el samsara. So now you know. This is what it means to be in samsara. Eso es lo que quiere decir estar en samsara. So it's not a good situation. No es una situación fácil. And it's also, I mean, we don't really like listening to this kind of stuff. We don't really like thinking about it. It's not pleasant. But we have to realize that this is the situation we are in. And if we want to get out of the situation, we have to see how unpleasant it is. Otherwise, we'll just stay here. Y la cosa es que no nos gusta oír hablar de estas cosas y nos preferiríamos no oír hablar de ellas. Pero solamente dándonos verdaderamente cuenta de la situación va a ser como vayamos a poder querer cambiarla y hacer algo para cambiarla. Does that make sense? So, but we have to do it in a balanced way. You know, like it's good to think about, contemplate, meditate on the sufferings of samsara to the point where we feel, oh, I must get out of this situation. But we have to be careful not to go too far and become depressed. Entonces está bien el poder observar todas estas insatisfacciones que nos da el samsara sin caer en depresiones. O sea, que buscar un puntito que nos haga, que podamos mirarlo, pero que no nos entre ahí una tristeza de muerte, sino hacerlo con arte, ¿no? It seems like this happened at the time of the Buddha even, because there were some monks who were doing this kind of meditation on the suffering of samsara. And they got to the point where they decided to commit suicide. Because they felt, oh, this life is so horrible, it's so much suffering, so much suffering. They thought the way out was to kill themselves. But of course the Buddha said, no, that is not the right way. That's not the way out. Dice que cuentan que también en los tiempos de Buda hubo una serie de monjes que empezaron a meditar en los sufrimientos del samsara hasta llegar a la conclusión de que el suicidio era lo mejor. Y que, porque que realmente que era todo una cosa horrible y deprimente, ¿no? Y que entonces, pues como el Buda les explicó que no, que eso no era la vía, ¿no? So we have to know what is the right way out. Así que lo que se trata es de encontrar una salida buena. And so the right way out is to generate renunciation and then follow the path of mental transformation. La salida buena es el generar la mente de la renuncia y poder vivir el camino, ¿no? Let's just do a little bit of meditation on what I've been talking about to see if we can get a deeper understanding of it. Entonces vamos a meditar un poco en todo esto que hemos hablado para ver si lo miramos en profundidad. So when meditating, try to keep your back straight. Intentamos que cuando meditemos la espalda esté bien recta, But not tense, so that your shoulders relax. sin tensión, con los hombros relajados. And let go of any tension you may have in your body. Dejar que cualquier tensión que haya en el cuerpo pueda marchar. And breathe in a natural, relaxed way. Respiramos de una forma relajada, natural. We have to be
careful not to be too relaxed, such that we become sleepy. We need to stay awake and alert. También buscamos no estar demasiado relajados y adormecidos, porque tenemos que estar atentos, And, despiertos. and also to stay awake, it's helpful to not close your eyes completely, but leave them open a little bit. Para estar despierto está bien el no cerrar del todo los ojos, dejarlos entreabiertos un poco. And decide to keep your mind focused on the meditation and not think about other things or be distracted by other things like sounds. Y nos determinamos a concentrar la atención en la meditación, abandonando cualquier otro objeto de atención, como pueden ser sonidos o cualquier cosa. Now bring to mind some problem or painful experience, difficult experience that you've had in your life. Y vamos a recordar algún problema o alguna experiencia dura que hemos tenido en algún momento de la vida. So it could be something that happened in the past, or it could be something that is still going on at present. Puede ser algo que ocurrió hace tiempo o puede ser algo que esté ocurriendo ahora. Try not to get caught up in the problem, thinking about it, worrying about it, feeling unhappy about it. See if you can take a step back and just look at it in an objective way. Pero vamos a ver si podemos mirar esa situación sin que nos atrape, sino poderla mirar con una cierta distancia. And one way to do that is to understand that you are not the only person in the world who has a problem like this. There's so many other people who have a similar problem or who have other problems. Recordar que no somos los únicos en tener este tipo de problema u otros, sino que tantísimos seres tienen problemas similares o diferentes. And there are probably many people who have problems that are even worse than yours. Y seguramente muchos tienen problemas mayores que los que tenemos nosotros. So this is the situation of samsara, or cyclic existence. As long as we are in this situation, as long as we're not enlightened, not free from samsara, then it is inevitable that we experience problems and difficulties. Y esta situación es algo que conlleva el vivir en el samsara. Mientras estemos inmersos en este samsara, no hay posibilidad de quedar libres de este tipo de situaciones.
experience problems. Y entonces, ¿por qué tenemos que experimentar esta serie de problemas? So it's not because of anyone or anything external to ourselves. It's not that we have been put into this situation by someone else. Nadie externo a nosotros nos ha llevado a esa situación. Rather, it is because within our minds there are certain factors, mainly karma and delusions. Sino que en nuestra propia mente hay factores como el karma y como los engaños, And of those two, between karma and delusions, the main problem is delusions, afflictive emotions. entre este karma y estos engaños es sobre todo el tema de los engaños, de las aflicciones mentales. And among delusions, afflictive emotions, the main one is ignorance. Y entre estas aflicciones mentales, la aflicción principal sería la ignorancia. So ignorance is not understanding how things really exist. La ignorancia, que se trata de una ignorancia que no comprende realmente cómo es la existencia, ¿no? We have this state of mind with respect to everything. Tenemos un estado mental state of mind. We have ignorance with respect to whatever exists, everything that exists, starting with our own self, our sense of self, our I. Esta ignorancia es una ignorancia que lo abarca todo, abarca nuestra propia, la concepción que tenemos sobre nuestra propia existencia. So we have a wrong understanding of who or what we really are, what our real nature is. Tenemos una idea equivocada sobre nuestra propia existencia, sobre lo que somos nosotros mismos. And we are also confused or ignorant about the way other people, other beings exist. We don't see them as they really are. Y también estamos equivocados en la manera que tenemos de percibir la existencia de los otros. And we're also ignorant or confused about the way everything else exists. All the things in the world, all the things that happen, whatever there is, whatever exists, we see it in an incorrect way. Y tenemos también la idea equivocada de cómo existen todos los demás fenómenos en nuestro mundo, en el entorno. Lo vemos todo existiendo de una manera que no es como es en realidad. So we're like a person who's mentally ill, confused about the way things exist, not seeing things in a correct way. Somos como si fuéramos personas que tuviéramos una enfermedad mental que no le permitiera ver a la existencia, a las cosas como existen de verdad. And in this confused state of mind, we generate other types of disturbing emotions. We become angry and hateful towards people and things who we see as threatening to us. Y esa confusión mental en la que vivimos nos hace crear más aflicción al despertar en nosotros enfado, odio hacia lo que nos rodea. And we develop attachment and clinging towards people and things who we hope will bring us happiness, satisfy us. Y desarrollamos también la aflicción del
del deseo, del apego hacia las personas y hacia las cosas que nos parece que nos van a dar esa felicidad que buscamos. Then, when we are caught up in these emotions, anger or attachment, we act, we do actions, and in that way we create karma. Y envueltos en esas aflicciones del enfado o del apego, pasamos a la acción. Y al pasar a la acción, vamos creando karma. And whenever we do actions or create karma under the influence of the ignorance, attachment, and anger, we create the causes for more experiences in samsara, taking birth and having different kinds of experiences. Entonces, al actuar así, al crear karma así, bajo la influencia de esa ignorancia, de ese apego, de ese odio, vamos creando otra vez causas de renovar nuestra situación de samsara. So, our being in samsara and having the unsatisfactory or even painful experiences we have in samsara is created by our own mind, by the disturbing thoughts and emotions in our own mind. Entonces nuestra presencia, nuestra experiencia de samsara está creada por nuestra propia mente, sometida a esa aflicción que viene de la ignorancia. So see if you can generate the wish to be free from the situation. Y veamos a ver si podemos generar el deseo de vernos libres de esta situación. And freedom is possible. Es posible la libertad, Because these factors in our mind of delusions and karma are not permanent. porque esos factores mentales nuestros, de los engaños y del karma, no son permanentes. It's possible to free our mind from delusion and karma. Se puede liberar a la mente de los engaños y del karma. It's possible to achieve a state of mind in which there's no more ignorance, no more anger, no more attachment, and no more karma. Se puede llegar a ese estado mental donde ya no hay más ignorancia, no hay más apego, no hay más odio y no se crea más karma. And in that way, there is no more suffering, no more physical suffering, no more mental suffering. Y de esa manera se llega a no tener ya más sufrimiento, ni físico ni mental. So see if you can generate the feeling of wanting to achieve that, wishing to attain that. Veamos a ver si podemos sentir en nosotros ese deseo de poder tener ese logro, ¿no? And if you do feel the wish to attain that, the way to attain it is by following the path. Y si llegamos a tener ese deseo, la manera de conseguirlo es vivir el camino. And in particular, the main thing we need to do is to attain the wisdom, understanding the true nature of things.
Y la herramienta para conseguirlo es conseguir la sabiduría que puede comprender la verdadera naturaleza de los fenómenos. That wisdom is the main antidote to ignorance. Esa sabiduría es el antídoto mayor a la ignorancia. So see if you can generate the wish to do that, to develop your understanding of the wisdom that knows the true nature of things. Veamos a ver si podemos sentir estas ganas, este deseo de lograr esa sabiduría que comprende la verdadera naturaleza de las cosas. Okay, so you can now slowly come out of the meditation and open your eyes. Salimos despacito de la meditación, abrimos los ojos. Okay, so I've also been asked to talk about the 12 links, and the 12 links is another way of understanding samsara, the process of how we are in samsara, how we get stuck in samsara and take rebirth again and again. Entonces le han pedido a Sanjay Kadro que nos explique lo que son los 12 vínculos. Los 12 vínculos son, o 12 eslabones, son otra manera de explicar nuestra manera de estar en el samsara. But before we do that, let's have a break so that you can refresh yourself and re-energize yourself, because this is a difficult subject. You need to have really clear, sharp state of mind. Entonces vamos a hacer un descanso antes de empezar con este tema, que es bastante arduo para estar fresquitos todos. But can I suggest that we just have maybe 15 minutes break instead of a half an hour? Y entonces lo que sugiere Sanjay Kadro es que en vez de media hora hagamos un cuarto de hora de descanso. Volvemos a las... ¿Volvemos a y media? Vale. Ya.